Hi everyone! Maayong adlaw sa inyong tanan. This is John from SVF Realty. Kahinumdum mo atong December 2025 nga nagpa-promo si John Durf og no equity for bank financing plus 100,000 pesos nga outright discount og no bank charges. Ang good news, ilang gibalik ang promo for January 2026. Pero for only 7 units lang. Kini nga promo kaning para sa bank financing para lang sa 7 units. So kung gusto ka og no equity plus 100,000 pesos nga outright discount og no bank charges, go for bank financing and reserve your unit before mahuman ang January 2026. And remember, ang required net income kay 55,000 pesos. Now, sa mga gusto og Pag-ibig Financing, naaputay promo, and that's 100,000 pesos nga outright discount. Na siya equity nga inyong bayaran for 48 months, pero nakanindot for as low as 5,000 pesos only ang monthly. And ang required gross income is only 38,000 pesos. So, sa mga gusto magkuha og unit sa Tierra Nava o Pool, reserve your unit before mahuman ang January 2026. And for details, i-message ko ninyo diretso. Ayaw mo pag-comment, okay? Message me directly. Bye-bye!